an balimaw aw folen do dantɛ foli mun na Kati 24 au studio kɔnɔ yan k'a fɔ aw ni ɲantuma aw denkɛ aw balimakɛ do Bad le Malien et à l'état civil Aliou Badara Diko o la sa kana ka kibaruyaw k'olu kɔni cɛ k'u di aw ma lakanako ale kɔni kunkan o ye anw ka baara ye o sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na o la sa bi Kati 24 o jabaradi ɲɛfɛ an b'a ɲini k'a fɔ video a ye a sɛbɛkɔrɔ partager bi kibaruya dumanw b'an bolo kibaruya minnu ni o bɛ boli i b'a ye k'a fɔ lakanako o kunkan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni o waliyara an ka finitigiw fɛ seko ani dɔnko tigilamaw jamana ale fan caman fɛ an balimaw waati laban in kɔnɔna na an ye Mali kɛlɛkɛminɛ caman bɛ yen an y'u jɔyɔrɔw ye o bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka cɛdenw an y'u fana jɔyɔrɔw ye kosɛbɛ kɛnɛw kan ka d'a kan balimaw baara minnu waliyara waati laban in kɔnɔ an kɔni ye ɲininiw boloda a baaraw maa bɛ se k'a fɔ nin bɛ maa nimisi wasa n'an taara o cogoya kelen na bita an b'a daminɛ fɔlɔ fɛn min ye yɔrɔ mun ni ale bɛ wele ko Sevare n balimaw Sevare bi baara dɔ waliyara an ka finitigiw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye ka ɲɛsin jatigɛ wale maaw ma o bɔlen kɔfɛ Kolokani kibaruya fana bɔra k'a fɔ maa kofɔlen ninnu dɔw fana halakira ye tuguni n'o jatigɛ wale maaw ye état-major ye communiqué kɛ nin ko in kan walasa k'an ka kuma sɛbɛntiya an bɛ état-major ka communiqué kalan ka walawalali di aw ma bamanankan na donc état-major ka communiqué a b'a fɔ ko le chef d'état-major général des armées porte Voilà, le chef d'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale le bilan des opérations des FAMA des 19 et 20 avril 2026. 1. Le 19 avril 2026, dans la région de Sevare, la surveillance aérienne a permis de débusquer un groupe armé terroriste sur l'une de ses bases de planification, située à 30 km au nord de Sevare. Le site a été frappé avec succès. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés. Plusieurs motos ainsi que du matériel logistique ont été complètement détruits. 3. Le 20 avril 2026, une autre opération aérienne d'envergure a ciblé un camp de groupes armés terroristes dans la zone de Kolokani. Le bilan fait état de plus d'une vingtaine de terroristes neutralisés, d'une trentaine de motos calcinées, ainsi que de matériel logistique et d'un dépôt de carburant complètement détruit. À la fin, le chef d'état-major général des armées félicite les FAMA pour le bilan remarquable enregistré lors de ces opérations qui fragilisent davantage les groupes armés terroristes. L'offensive des FAMA contre les groupes terroristes se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Ambalmo, ni kibaria abya ɲɛfɔ cogo di bamanankan na. Jatigɛ wale maaw n'a y'a lajɛ waati laban in kɔnɔ n'u bɛ halaki u bɛ halaki de sisan base kunda jamakulukulu trentaine quinzaine vingtaine u bɛ ka halaki o cogoya de la bi an filɛ waati mun na donc hukumu kɔnɔ Sevare an ka pankuru n'o ye jateminɛ pankuru ye n'an b'u wele ko fɛn min ye drone de surveillance olu kɔni de wulila ka sanfɛla lasɔrɔ ɲinini bolo ma u taar'u yɛrɛ sɔrɔ sisan fo Sevare ani Kɔrɔn cɛ 30 km o bɔɲɔgɔnko u taara bɔ jatigɛ wale maaw olu kɔni ka ɲi i b'a ye k'a fɔ u kafolenba don ɲɔgɔn kan o yɔrɔnin kelen na gosili kɛra gosili kelen jatigɛ wale maa 10 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ye diɲɛ to i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ halakira o bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u ka moto caman bɛ yen nɔ olu fana halakira o bɛɛ détruira ka fara u ka kɛlɛkɛminɛnw o caman kan donc i b'a ye k'a fɔ a siti in kɔni kan u fɛn o fɛn tun bɛ yen maa kɔni ma échappé wa bololaminɛ fana ma échappé a bɛɛ halakira an b'o la an ka finitigiw u ma dan o ma sanfɛla fɛ tuguni u wulila u taar'u yɛrɛ sɔrɔ Kolokani sanfɛla o munumunutɔ an ka drone de surveillance fɛ a taara bɔ jatigɛ wale maaw olu kɔni ka kan dɔ fana ka ɲi o kɛra ka bɛn avril kalo tile 20 ma san 2026 n balima o de hukumu kɔnɔ sa kan in kɔni ciblela pankuru fɛ donc kan ciblelen a ye halaki jigi kan kan o kɛlen
fɛn min ye jatigɛ wale maa mugan bɔɲɔngo o de la fɔra ko une vingtaine i b'a ye k'a fɔ olu kɔni u ye diɲɛ to nin cogoya la halaki jiginu bɛɛ kan wa olu ka moto kɔni a bɛɛ sisira di k'a bɛɛ détruit k'a bɛɛ sisi a tɛ se ka kɛ moto ye bilen ala nɛgɛ tɛ se ka fɛn dilan bilen ka sababuya kɛ mugujugu min jigin'u kan donc balimaw i b'a k'a fɔ u bolola matérielu o bɛɛ halakira mais a bɛɛ la kibaruya duman o de ye dépôt de carburant belebele dɔ de tun bɛ a yɔrɔ masurunya na donc o dépôt de carburant o détruit la n'o ye essence minnu b'u bolo n'u b'o utiliser donc chef d'état-major général des armées a ka foli bɛ ɲɛsin waati bɛɛ an ka finitigiw ma ka ɲɛsin u ka nin wulikajɔ min sabatilen don lakanako ale kun kan donc balimaw kibaruya de filɛ nin ye n'o ye kibaruya fɔlɔ ye dɔgɔkun kɔnɔ fɛn mun ni o bɔra an ka état-major général des armées o yɔrɔ k'a di aw ma kɛrɛnkɛrɛnyala lakanako kun kan an bɛ sɔrɔ ka taa min an balimaw an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ Ɲorodi Sahel ale fana mara kɔnɔ il paraît-il que yen fana ta juguyara balimaw état-major ka communiqué b'an bolo o fana kun kan mun wɛrɛ bɛ fɔ an ye an ka lamɛnni kɛ ko l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des opérations de surveillance du territoire menées le samedi 18 avril 2026, les vecteurs aériens flamands ont conduit avec succès dans la matinée une frappe de précision contre un important réfugié de groupe armé terroriste dans la localité de Laramane, région de Nioro. 1. Maintenant 2. Dans la foulée, les forces terrestres ont été engagées afin de fouiller la zone. Cette opération a permis de récupérer 2 têtes de citernes, un pick-up, un mini-car, un véhicule de type Land Cruiser, 14 motos, un tricycle, ainsi que d'importants matériels logistiques. Maintenant 3. Au terme de cette opération, le bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés, de la destruction totale de leurs réfugiés. Maintenant 4. Au cours de la même journée, une mission de reconnaissance menée à 82 km au nord de la ville de Kidal a permis de repérer 3 véhicules pick-up appartenant à des groupes armés terroristes dissimulés sous les arbres. Une frappe chirurgicale a permis de neutraliser l'ensemble du groupe ainsi que les 3 engins. À la fin, le chef d'état-major général des armées rassure la population que les opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des terroristes se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Balmao, Laramane, anga finitiku ka kibara di cogo la Ɲorodi Sahel o mara fɛ basi belebele dɔ la ko dɔnna ye basi mun ni jatigɛ wale maaw b'a kɔnɔ kabiri bi tɛ nin bɛ ne hakili jigi attaque mun kɛra Sandare Salum n'a juguyara an ka finitigiw contour la kibaruya yira k'a fɔ ni jatigɛ wale maa kelenw don mais u ka basi bɛ nin yɔrɔ in na bi tɛ wuli kɛra nin basi in de kama an ka finitigiw fɛ aviation olu de donna kɛlɛ kɔnɔ fɔlɔ donc sanfɛla baara daminɛna ni o de ye o hukumu kɔnɔ sanfɛlaw kɛlen k'u ka baara kɛ ni ka destruction yɛrɛ de kɛ tellement su caya kojugu nombre ma fɔ a la mais a fɔra ko plusieurs terroristes neutralisés parce que o y'a caya kojugu ye mais a kɔnɔ ko bɛɛ bannen an ka kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ kɛlɛ kɛ dugu ma sa olu kɔni donna yɔrɔ in na ka taa fuyeli kɛ fuyeli kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u ye citerne kunkolo 2 i b'a ye k'a fɔ ko u y'o sɔrɔ yen k'o récupérer pick-up kelen u y'o fana sɔrɔ yen k'o récupérer mini car o fana kelen n'o de ye car mangani u y'o fana sɔrɔ k'o récupérer Land Cruiser o kelen o fana sɔrɔ k'o récupérer moto 14 k'o fana récupérer moto sen sabani n'o ye karakadani ye k'o fana kelen sɔrɔ k'o récupérer o bɔlen kɔfɛ kɛlɛkɛminɛnw caman bɛ yen marifakisɛw bomuw k'olu fana bɛɛ lajɛlen détruit donc olu ko banna o waati kelen balimaw opération in kun kan tero mun ni olu kɔni nin tora la da ma se ka fɔ an ye mais a fɔra k'u sɛbɛkɔrɔ ka ca balimaw an bɛ tɛmɛ o don kelen baara in waliyara don mun na i b'a ye k'a fɔ ka bɛn avril kalo tile 18 san 2026 ma Kidal ale masurunya na 82 km de Kidal baaraba dɔ waliyara yen tuguni jatigɛ wale maaw i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ mobili 3 la ni o mobili ye pick-up ye u yɛrɛ bɛ pick-up 3 in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka boli u bɛ boli la
drone kɔni y'u nɔbɔ k'u nɔbɔ fo ka taa kɛ u taar'u yɛrɛ sɔrɔ yirikɔrɔla dɔ la k'u jɔ yen sa mais u t'a dɔn ko drone kɔni bɛ k'u suit mais olu yɛrɛ ka faamuya kɔnɔ bi n'u bɛ boli n'u ye dɔɔnin kɛ u bɛ jɔ yiriw jukɔrɔ pour que drone kan'u sɔrɔ balimaw drone ninnu to yiri kɔrɔ ni ka halaki jigi u kan a mobili 3 a kɔnɔmɔgɔw k'a bɛɛ lajɛlen kɛ su ye ka sɔrɔ a ma gɛlɛya balimaw o fana kɛra olu ka ko bancogo ye pewu nin ye communiqué 2 ye mun bɔra état-major yɔrɔ maintenant an bɛna sisan kibaruya laban kɔnɔ o bɛ tali kɛ Garbaliko kun kan voici un sujet aujourd'hui qui fait le polémique, c'est-à-dire qui fait le tour du Mali. Vous savez, Ɲamana Garibali wulila a kuma gwana kosɛbɛ an ɲɛ b'a la sura falajɛta fana tugura o la. Maintenant ne bɛ fɛ ka mun fɔ malidenw ye an k'a faamu manifin ka hɛrɛ tɛ fɛn mun na i b'o dabila de manifin ka hɛrɛ tɛ fɛn o fɛn na i b'o dabila de. Moi je n'ai rien contre à travers de Garibali mais fɛn o fɛn bɛ se ka kungo lase jamana ma a y'a ɲini k'o ko dilan quoi a ka bɔ kungo kɔnɔ. Ni Garibali ninnu wuli kun c'est-à-dire moi à mon savoir mɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'u man ka wuli quoi u bɛ yɔrɔ min na k'u man ka bɔ yen wa n'i y'a sɔsɔ ne bɛ se k'i répond yɔrɔ bɛɛ ni dalilu kelen pewu dalilu mun Mali bɛɛ cɛ tɛ sɔrɔ k'a sɔsɔ vocal don n y'a joué ka tɛmɛ n ka émission tɛmɛnenw na vocal mun na terroriste de bɛ ka kuma a bɛ ka ɲininka a bɛ k'a confirmer ko complice b'u bolo Garibali dɔ kɔnɔ a b'a Garibali tɔgɔ fɔ ne tɛna tɔgɔ fɔ yan a vocal bɛ ne ba bolo yan o ma kɛ waati jan yɛrɛ a bɛɛ ni Alaw taala cɛ. Au terroriste kelen a confirmé que l'attaque du 17 septembre contre la gendarmerie, l'école de gendarmerie et l'aéroport, comment il famu k'a kibaruya dibagaw ni ko in labɛnna yɔrɔ mun na o terroriste kelen de b'a fɔ ko Garibali. N tɛ Garibali wulili ma daminɛ ninnu na a daminɛna Sanfili Garibali de la bi ma to wulila dɛ o kuma cayara mais ne bɛ ko mun contour la Garibali wulili ko in na. K'u wuli k'u bololangolo bila ten ayi ne fana bɛ mun ɲini jamana fɛ yɔrɔ ka d'u ma yɔrɔ mun fana b'a to o bɛ kɛ lakana kɔnɔ a fana kana kɛ i n'a fɔ yɔrɔ jan kojugu parce que n ye zantigi lamɛn mais ne ka hakilila kɔnɔ zantigila ka jan kojugu yɔrɔ masurunya ka lajɛ k'a kori k'a d'u ma u ka se k'u ka baara kɛ dayirimɛ ɲininaw fana don a maa bɛɛ ti maa jugu ye maa ɲumanw b'a kɔnɔ mais mɔgɔ jugu de donna ko la ka ko tiɲɛ. Donc o de la Garibali ko in maa o maa y'a sɔsɔ bɔ a kɔnɔ i bɛ fili la parce que mɔgɔ jugu minnu donna yen o kɛra sababu ye ka maa minnu somɔgɔw faga olu tɛ se k'a fɔ fiyewu k'a wulili ma ɲa maa minnu ni tora a ko la an b'o de jateminɛ la gravité des choses i bɛ bɔ i bɛ taa saga san i bɛ taa misi san i bɛ taa ba san a k'a sɔrɔ i bɛ nina de i bɛ lakana de kɔnɔ i bɛ se ka bɔ i bɛ se ka circuler librement mais n'o se t'i ye kun k'o sababu bɛ ka bɔ e ka saga san yɔrɔ n'i ka ba san yɔrɔ n'i ka misi san yɔrɔ la fɛɛrɛ man ka ɲini o la mais kuma in kɔrɔ tɛ ko Garibali maa bɛɛ ye jatigɛwale maaw ye walima a bɛɛ ye maa juguw ye an ka kumaw tɛ boli o kan an tɛ se k'o fɔ wa o dalilu t'an bolo an ko maa jugu de donn'u cɛ la o kɔni o ye tiɲɛ de ye maa tɛ se k'o sɔsɔ kuma in bɛ faamu parce que dɔw b'a yira n'a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ tun bɛ baara kɛ Garibali kɔnɔ aw tun tɛ nin fɔ ne kɔni ma maa wɛrɛ fɔ foyi tɛ fɔ k'a da baarakɛyɔrɔ ma k'a fɔ ko nin bɛ ka tiɲɛni ladon jamana kunna an yɛrɛ dɔw ala k'an kisi an ni bɛ se ka to a la k'i ye yen baarakɛla ye ni jamana y'a wuli mun wɛrɛ bɛ kɛ an bɛ mun fɔ an bɛ mun wɛrɛ fɔ donc balimaw moi je crois que c'est très simple que cela nka komi ala kɔni m'anw gɛrɛsɛgɛ ni yen baara ye mais fɛn o fɛn kɔni bɛ kɔlɔlɔ lase malidenw ma anw bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi o ma o kelen an b'o dénoncer donc balimaw bi kibaruyaw bɛ boli nin de kan an ka hakili to nin na nin de ye an ka bi walawalaliw ye Kati 24 bɔlɔlɔsira sanfɛ info du jour o émission kɔnɔna na an b'a fɔ y'a salamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh.